અમારા નવા બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. અમારી મમ્મી ના હાથે મારા માસીનો સુરો અહીંયા અમે આ બધા જઈએ. આવી ગઈ છે ભેંસો. આવી ગયા है रोड पर. आ देखो गाय, आ खेती, आ वाड़ू है हमारो. आ जो ओया पानी भराई फसल है वो सारी पूरी बिगड़ गई है. हिंदी में बड़ा है कछु. हां गाय देखो आ पानी भराई गई है અને હવે બધા જી આવી આગળ ગાડી છે. ફાઇનલી નહાળી પહોંચી ગયા છે. અમે ફાઇનલી પહોંચી જઈએ નહાળમાં. આ દેખો નહાળ, આ નહાળ, આ બગીચો નહાળનો. આવે નહાળી પહોંચી ગયા ફાઇનલી. અમે આજે આ નવી નહાળ કાઢી. पहले व्यू देखो गाइस. हेलो गाइस, હવે ફાઇનલી નહાળમાં પહોંચી ગયા છીએ. આ નહાળ દેખો, આ છે નહાળનો બગીચો. આ એ પૂરો બગીચો. હું પેલા ગાય દોડી નહાળમાં ભણતો. ચાલો ઉપરથી. हमारे कपड़ा का व्यू देखो गाइस, कुछ अलग. आ देखो आ बता देखो आज ना जूनी હતી પણ પાડી દીધી, નવી બનાવી દીધી છે. देखो हेलो गाइस, आ है मेरी बहन. ये देखो काका. आ मारो भाई देखो है ચોસડ્યો गाइस. देखो તમને બ્લોગ માં દેખાડું. ये मेरा भाई देखो. हेलो गाइस, आ हो वीडियो માં देखो आयरो मारा वाड़ा देखो अभी फूलों वाड़ी देखाड़ू. अभी फूलों वाड़ी देखाड़ू. मैं सीढ़ी तो उतरू. हाँ देखो गाइस, आ फूलों वाड़ी है. हमारी कॉमनी मिसाल है. हाँ फूलों वाड़ी देखो कितना मस्त फूल है ना. और भी दिखाता हूँ. ये देखो एक बोरा फूलों वाड़ी केवी હતી. હવે ઉપર જાઉં છું. देखो मेरा भाई ब्लॉगर है. ये मेरी मासी का. हेलो गाइस, अभी गैस જઈએ. હવે આ કૂદવાનું છે અમારે. ગાઈસ આ સાયકલ પર જોઈ પણ સાયકલ નું આ પાછું પડ્યું છે ને આખું બેસી ગયું છે. આ બે ભાઈ બહેન છે. હવે અમે જઈએ છીએ. गाइस હવે 4 વાગ્યા છે પણ हमारा गांव व्यू तो कुछ और ही देखो. हम स्कूल से अब घर जा रहे. अच्छे से सेल्फी वेल्फी ली है. अबे आई रे हमारा नारियल में पानी आ गया. देखो ले जवा दी बस है सोरा. हमारे गांव का पानी है. हमारे गांव का पानी गटर का पानी. ये देखो पूरी फसल में पानी गया. देखो
आज से पानी जा रहा है पूरे गांव में जा रहा है, आज से वहाँ तक। वो देखो किलोड़ी की गाड़ी। हमने आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी दिखाया था किलोड़ी की गाड़ी। गाइस हम अब ये कहा यारी बनाई दी है। હવે અમે જઈએ છીએ। આ અમે કોણીના હાલ પર ગયા હતા, મસ્ત રીલ બીલ બનાવી, સેલ્ફી લીધી, હવે જઈએ છીએ। આ સામે છે ને મારી મમ્મી છે, દેખો। अब यहाँ ब्लॉग फिनिश करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।